आई नहीं, ये पता नहीं, ये पता ना मैं, ये हम ना देता हूँ। हाँ, نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا بسم الله الرحمن الرحيم. نام کو بناؤں Just you go darasa. What does darasa mean? Darasa means he learned. مثلا بناؤ مضارع کتنے کا بنا یاد رسوخ کیا گو he is teaching that he will teach. he is learning. He is learning what he will ٹھیک ہے he is learning he learned he is learning. ٹھیک اس کو بولتے ہیں بیس فارم. کیا بولتے ہیں؟ بیس فارم یا فارم 1. فارم اس سے اگر بنائیں گے فارم 2. فارم 2 کیسے بنتا ہے؟ دیکھو بیس فارم ہوتا ہے فعلا وزن پہ فعلا. اس کا سیکنڈ فارم کیسے بنتا ہے؟ اس کا سیکنڈ فارم بنتا ہے آئین پہ ڈالتے ہیں تشدید بنتا ہے فعلا فعلا. اس کو بولتے ہیں یہ ہو گیا فارم 1 یہ ہو گیا فارم 2. اگر دراصل سے بنائیں گے فارم 2 تو کیسے بنے گا؟ دراسا. ٹھیک. What does this mean now? This means he taught. ٹھیک. اب اگر اس سے بنائیں گے مضارع کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے نارملی کیا ہوگا یہ ہو گیا علامت المضارع. اس میں لیکن آتا ہے یہاں پہ پیش. کیا آتا ہے؟ اس میں ہے نا یہاں پہ زبر. اس میں آتا ہے یہاں پہ پیش. یدرسو 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 درسا یدرسو. ٹھیک ہے. which brings us to a general standard rule. فعل سے جب بھی بنے گا مضارع یہ بنتا ہے یفعل. کیا بنتا ہے؟ یفعل یدرس یفعل. درس سے جب بھی بنے گا فارم 2 کا مضارع ہمیشہ ہوگا فعل یفعل. unlike فعل. this is an example. this is فعل is used to denote فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ. this is the standard way or Fa'ala is word. Fa'ala is not a word, but fa'ala itself is not used because it's a word. It's used because I want to denote how fails look. This is a depiction of fails. So that you understand that this applies to all the fails. Fa'ala سے ہمیشہ بنتا ہے یفعل. کیا بنتا ہے؟ This is form 2. ٹھیک. درس سے کیا بنے گا؟ یدرس. تو یہ کیا بنے گا؟ He is teaching اور he will teach. ٹھیک. Which takes us to another important rule. That rule is whenever in the Mazi there are 3 letters, then Muzariya will have Alamatul Muzariya will have Zabar. Whenever there are 4 letters, Alamatul Muzariya will have Pesh. اس میں کتنے ہیں؟ 4 ہیں نا. 1 2 3 4. علامت المضارع میں کیا آیا؟ پیش. whenever there are 3 تب کیا آتا ہے؟ دارسا یدرسو. ٹھیک ہے. جب 5 ہوں گے 6 ہوں گے 7 ہوں گے 8 ہوں گے any number then there will be always zabar. but when there are 4 at that time there will be pesh. there will be pesh. 4 کے ٹائم پہ پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. رہا آپ کو یاد؟
تو اگر نزلہ لکھیں گے، نزلہ میں کیا آئے گا؟ فعل یفعل. ٹھیک ہے، ينزل. 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 نزلہ کو he brought down، ينزل کو he is bringing down. ہاں، فعل کا ایک امپورٹنٹ ناؤن ہوتا ہے ساتھ، اس کو بولتے ہیں مصدر. کیا بولتے ہیں؟ مصدرون. مصدر بولتے ہیں عربک میں لٹرلی سورس کو. ٹھیک ہے، اس کام کا نام یہ ہوتا ہے، اس کام کا نام. جیسے ہم بولیں گے وہ بیٹھا، کام کو کیا بولتے ہیں؟ بیٹھنا، بیٹھنے کا کام کر رہا ہے. اس نے لایا، وہ لانے کا کام کر رہا ہے. وہ دوڑا، وہ دوڑنے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک، یہ ہوتا ہے فعل کا ناؤن، اس کو بولتے ہیں مصدر. اٹ از اے ناؤن. ہاؤ ڈو وی recognize a noun? A noun has usually two pesh at the end, unlike verbs which have one pesh or which are in a different get up, which look different, which have zabar or pesh or whatever. But isms, nouns, we know they have do pesh or they have an alif lam at the beginning. ٹھیک، so masdar is the name of the fi'l. We talked about, suppose we talked about qatala, he killed. ہاں، قتل، اس نے مارا. ٹھیک، اس فعل کا نام کیا ہے اردو میں؟ پہلے مارنا. انگلش میں انگلش میں مرڈر. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے عربک میں؟ قتلون. قتلون. ٹھیک ہے، قتل. قتلون ہو گیا مرڈر، وہاں پہ ایک قتل ہو گیا. ٹھیک، یہ اس فعل کا نام ہے، اس کو بولتے ہیں مصدر. اب کیا ہے کہ فعل جو ہے ثلاثی مجرد، فارم 1 جس کو ہم بولتے ہیں، فعل ثلاثی ہو گیا جس میں 3 ہوں گے، مجرد ہو گیا جو ہوگا خالص، میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگا، کلین. ٹھیک، فعل ثلاثی میں یہ جو مصدر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سماعی. سماعی، یہ ہوتا ہے سماعی. سماعی، جیسے یہ سنا گیا ہے یہ ویسے ہی سالیڈیفائی ہو گیا ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے. جیسے قتل یقتل سے بنتا ہے قتل. ٹھیک، کتب یکتب کا نام ہے کتابت. فتح یفتح کا مصدر ہے فتح. یہ آپ کو بھی ایسے ہی یاد رکھنے پڑیں گے، یہ رہ جاتے ہیں یاد. مگر when you move from form 1 towards form 2 or down, these are not semayi. These can be derived using a certain pattern. جیسے ہم نے دیکھا کہ مضارع ہمیشہ ایک پیٹرن پہ بنتا ہے، یفعل پیٹرن پہ. ایسے ہی اس کا مصدر بھی بنتا ہے ایک سیٹ پیٹرن پہ. وہ پیٹرن کیا ہے؟ وہ پیٹرن ہے تفعیل. کیا ہے؟ تفعیل. تفعیل پیٹرن پہ بنتا ہے مصدر. اگر میں نزل ینزل کا بولوں گا آپ کو کیا ہے مصدر؟ آپ کو اس پیٹرن پہ بنانا ہے. سو واٹ از دیٹ؟ تنزیل. تنزیل. ٹھیک، تنزیل. تنزیل. تنزیل کیا ہو گیا؟ اتارنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن جو ہے یہ ہے تنزیل، اتارنا. ہاں، اتارنا. اتارنا ایک ہو گیا اتارا ہوا، وہ ہوگی چیز جو اتاری ہوئی ہوگی. ہاں، وہ ہو گیا منزل، اس کو بولتے ہیں منزل، اتارا ہوا. یہ اتارنا ہے، the process of bringing down, the process of bringing down. تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ تنزیل جو ہے الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ، الرحمن الرحیم اس کی طرف سے. ٹھیک، اچھا اسی کو جب ہم پھر سپوز یہ تنزیل ہے نا، اگر یہ کہیں پہ آئے گا نصبی حالت میں منصوب، تو یہ کیا بنے گا؟ تنزیلن بنے گا نا. جب اس میں زبر لگے گی، یہ ہوتا ہے نا اسم، اس میں جب سپوز ان نہ لگے گا، آگے ان سے لگتی ہے
जबर, या अगर ये मफूल भी बनेगा तो इसमें जबर लगेगी और पीछे से क्या लगेगा, एक अलिफ। नहीं बना तो पर क्या? मफूल भी में होती है ना जबर। इसम जब बनता है मफूल, ज़रब साजिदुन हामिदन, हाँ, नज़्ज़लल्लाहु तंजीलन, अल्लाह ताला ने उतार, anything like this. Huh? Whenever this will be a maful bihi in some sentence, or there is an anna in front of it or inna in front of it, anything that gives it zabar, it will become tanzilan. इसी को फिर क्या पढ़ते हैं हम, तंजीला, जो नाम होता है ना, तंजीला, वो एक्चुअली यही तंजीलन। ये क्या छो तंजीलुन एक्चुअली। इथे कन छ पता बाकी फेल थे। सपोज एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आपके पास है कोई एग्जांपल? ऐसा रखा नहीं है। एवरी फेयर डज नॉट हैव एवरी फॉर्म, ठीक। एवरी फेयर डज नॉट हैव फॉर्म टू, ठीक। सारा तो नहीं जिसकी मदद की गई। जैसे हम लेंगे अल्लामा, अल्लामा क्या हो गया, उसने सिखाया। इसमें क्या बनेगा, फॉर्म टू। इसमें क्या बनेगा, युफाइल वजन से। क्या बनेगा, युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु, युअल्लिमु, उसने सिखाया, वो सिखाता है। अल्लामा युअल्लिमु। तफईलुन पे क्या बनेगा इसका, या ता, तफईलुन, तफ तालीम तफईलुन, क्या हो गया, तालीम। तालीम सुना है लफ्ज, अब समझ आया तालीम कहाँ से आया। अल्लामा युअल्लिमु हो गया, उसने सिखाया, वो सिखाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस कॉल्ड, इट्स कॉल्ड टीचिंग। टीचिंग, इस फेल का नाम है टीचिंग। या ही टॉट, ही इज टीचिंग। टीचिंग मीन्स तालीम होगा टीचर। टीचिंग। तालीमुन इस फेल का नाम है जो ये कर रहा है। ही टॉट, ही इज, युअल्लिम का मास्टर, युअल्लिम जिससे निकला है भाई। हाँ, तालीम, तालीम, हाँ, तालीम क्या हो गया, टीचिंग, टीचिंग जॉब, टीचिंग, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अब हम जाते हैं अपने दर्स पे। सअलल अब्बू, सअलल अब्बू अबनाअ वल बनाती। सअलल अब्बू अल अबनाअ वल बनाती। क्यों, क्योंकि सअला हो गया आस्क्ड, ही आस्क्ड। अल अब्बू इसमें फाइल है। सअला, द फादर आस्क्ड अल अबनाअ, द चिल्ड्रन, एंड वल बनाती, वल बनाती मीन्स बेटी, डॉटर। बेटियां। अबना हो गया बेटे और बेटियां। ये है, ये है जमा मोनस सालिम। इसमें जब नस्ब लगती है तो वो कैसे दिखती है, जीर से। इसमें नस्ब क्यों लग रही है, क्योंकि ये मफूल भी की जगह आ रहा है। कैसे, सअलल अब्बू, ये कर रहा है पूछने का काम कौन कर रहा है, अब। किन से पूछ रहा है, बेटों से और बेटियों से। इन पे हो रहा है काम पूछने का, दोनों पे। इसलिए इनमें क्या आया, जबर आई। इस पे आई जबर, वो दिखती है जबर से। मगर जमा मोनस पे आई जबर, वो दिखती है जीर से, ठीक। उसके बाद कतबतु, मैंने लिखा। हादिहिल कलिमात, आई रोट हादिहिल कलिमात, दीज वर्ड्स, आई रोट दीज वर्ड्स। ये हादिही क्यों आया, बिकॉज दिस इज कुल्लू जमा मोनस, ठीक। रअयतुल, रअयतुल अतबा, अतबा को डॉक्टर्स की जमा। रअयतुल अतबा व तबीबा, I saw doctors and doctresses, if I can call it that. गसलल वलदुल, गसलल वलदुस सय्यारा, सय्या कौन बोलेगा, सय्यारा। गसलल वलदुस सय्यारा, this is single. हाँ, गसलुल वलदुस सय्यारा,
ادھر بولو. غسل الولد غسل الولد السیارہ سیارات. سیارات أخذت الريالات يا بني. أخذت did you take أخذت did you take الريالات the reals يا بني اے میری پیاری بیٹی. سأل بلال أخذنا. أخذت أخذ He took हो गया. بس أخذ did you take take أخذت did you take he took. अच्छा جب اس کو پوچھیں گے تو بولیں گے نا ٹیک. سأل بلال زملاء زملاء this is not جمع مؤنث سالم. زملاء اگر الف تا ہوگا پھر ہوتا ہے جمع مؤنث سالم. زملاء ہو گیا کیا his class. زملاء ہو گیا پلس اس میں اگر یہ بنائیں گے اس میں اگر مضاف مضاف الیہ بنائیں گے زملاء پلیز ریپیٹ 7 کیا ہے أخذت الريالات يا بني. Did you take أخذ go he took أخذت go you take. Did you take الريالات ریال ان کی جمع ہے ریالات. ریالات ہو گیا ریالز سعودی ریالز. أخذت الريالات یہ جمع مؤنث سالم اس لیے لگے زبر مگر صحیح بوزن زیر سے. أخذت الريالات يا بني. بنی گو پیارے بیٹے. بنیا گو میرے پیارے بیٹے. ٹھیک. سألت زینب زمیلاتن. اس کو کیا بنے گا زمیلا تہا زمیلا تہا. یہ ہے کلیئر. سألت زینب زمیلا تہا. زمیلات چھُ جمع مؤنث سالم کیازِ اتھ چھُ الف تا پتہٕ کَنہِ. اوس یہِ زمیلاتن اتھ ییٚلہِ حال لوگ یہِ بنیو مضاف الیہ. ہا بنیو مضاف الیہ زمیلات بنیو مضاف اتھ پیو اکھ پیش ؤسۍ زمیلاتہا پتہٕ ییٚلہِ منصوب بھی بنیو زمیلاتہا. ٹھیک. اچھا. قرأت الكتب والصحف والمجلات. قرأت میں نے پڑھی آئی read الکتب the books and the papers and the magazines رأيت إخوة حامد. I saw Hamid's brothers. إخوة حامد حامد کے بھائی مضاف مضاف الیہ. رأيت I saw إخوة حامد وأخواته. اخواتی ہوں نہیں بنتا ہے پھر یہ کیونکہ اس کے جب ہو کے پہلے جو ہوگا نا لیٹر اس پہ زیر آئے گی تو یہ بھی بنتا ہے پھر زیر. یہ پڑھنے کے لیے بنتا ہے اخواتی ہی. ہو سے پہلے جو لیٹر ہے اگر اس پہ زیر آئے گی تو اس کو بھی ہی پڑھتے ہیں ٹو میک اٹ سمپلر ٹو ریسائٹ. رأیت اخوۃ حامد واخواتہ. قرأنا هذه الصفحات. هذه کیا جاؤ کیا صفحات جمع کلو جمع مونس آگت these papers. تعمل المثال ثم أدخل حمزة استفهام على الجمل الآتية. Ponder over the example then أدخل. أدخل دیکھو یہ ہے دخل. کیا ہے دخل. دخل is form 1 means he entered. What is form 2 for this? Can anybody say? دخل. 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 دخل کیا گو He exited. enter کے بنا exit. He made someone enter. دخل کو وہ entered.
وہ غصہ. دخلا کو اس نے گھسایا. کیا دخلا یا کیا بولو انگلش پہ ہی pushed. پشٹ مانو اس نے کیا ہی میڈ سم تھنگ ٹو اینٹر. انگلش پہ کیا بولو ہی Pushed. آئی ڈونٹ نو سپوز پشٹ فی الحال ٹھیک اس نے گھسایا. ٹھیک ہے دخلا. ہاں اچھا انگلش پہ دون میں نہیں اینٹر ایکچولی یہ کو پان اینٹر گژھن یہ کو بیٚیہِ اینٹر کرُن. دخلا ٹھیک یہ گو فارم 2. فارم 3 تھاو تانۍ أتی. فارم 4 کِتھ کٔنۍ چھُ آسان یہ گوٚو دخلا دخلا دال ہا تہٕ نام. ہاں ٹھیک چھا یتھ چھُ لگان بٕتھِ حمزة القطع کیٛاہ چھُ لگان اد خلا یِم ترٛےٚ روٗدۍ أتی. اَسہِ کیٛاہ ووٚن فارم کِتھ کٔنۍ چینج گژھان when known letters enter at known position. So there is a known letter. This is Hamzatul Qata. This is entered at the beginning of the. This is attached at the beginning of this dakhala. It becomes adkhala. Adkhala. No, this is not interrogation. This becomes a part of this verb. This is a known letter that is now a part of this verb. Adkhala. So this changes the verb name of the meaning of the verb slightly. This is called form 4. What is this called? Adkhala. So what will be the mudariya? Yudkhilu. इसका होता है yudkhilu. ادخل क्या होगा Adkhala बोला है ना. Adkhala को he entered. He pushed. हाँ ठीक है. This dakhala means उसने घुसाया. adkhala भी हो गया उसने घुसाया. ठीक है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. इसका मतलब होता है उसने धीरे धीरे घुसाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज adkhala means एक साथ. nazala means he got down. nazala means he brought down. anzala also means he brought down. मगर anzala हो गया एक साथ नीचे उतारना. नज़ला हो गया धीरे धीरे नीचे उतारना. हाँ अभी आप माने पे मत जाओ उतना. आप देखो फॉर्म्स क्या है. ठीक है अदखला से बनता है युदखिलु. अच्छा ये जो अदखला आता है ना हमारे यहाँ ये होता है ये फॉर्म 4 होता है. क्या होता है फॉर्म 4 से जो बनता है अमर. ये मैं दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे. अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया क्या फॉर्म 4. अभी आपको ये याद नहीं रखना है. अभी बस आप समझो हमजा गुस्सा है आगे ये बनता है फॉर्म 4. ये बस मैंने टच किया थोड़ा क्योंकि ये यहाँ पे आया. सुम्मा अदखिल हमज़ता इस्तिफ़हामिन अलल जुमलिल आतियति. अल बिहारु जमउल बहरी. ये बिहार जो होता है ये वो बिहार नहीं है जो यूपी में है. ये दूसरा है. अल बिहारु ये मीन्स बहरुन हो गया समंदर. ओशन. बिहार हो गया ओशन की जमा. अल बिहारु जमउल बहरी. अल बिहारु जमउल बहरी. अल बिहारु जमउल बहरी. 3 जगह लिखा है. इसने क्या लिखा है पहली जगह लिखा है अल बिहारु जमउल बहरी. दिस इज अ स्टेटमेंट. नाउ ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ हमजा इन फ्रंट ऑफ दिस. अल बिहारु जमउल बहरी. इज बिहार द प्लूरल ऑफ बहर. तो इसमें क्या होता है इसमें ये हो ना देखो ये प्लस अल. ठीक ये अल जो होगा ये किसी भी नाउन के आगे आएगा. ठीक है इन दिस केस द नाउन इज अल बिहार. सो ये दो आपस में मिलते हैं. क्या मिलते हैं ये हमजतुल कता और ये हमजतुल वस्ल ये आपस में मिलते हैं. ये बनता है मद वाला अलिफ. क्या बनता है मद वाला अलिफ. सो इफ दिस इज ब्रोकन डाउन वी नो दैट दिस इफ वी मैग्निफाई दिस इज एक्चुअली हमजतुल कता हमजतुल इस्तिफहाम. कौन सा ये ठीक है ये बनता है आल बिहार. आल बिहारु जमुल बहरी. एक जगह कुरान में आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. जब फिरौन हो गया गर्क पानी में तो उसने वहां पे बोलने की कोशिश की क्या मैं ईमान लाता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे. अल्लाह ताला ने उसको यहाँ से बोला कुरान में आया है आल आना. आल 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 आना. आन क्या हो गया आना क्या हो गया अब. आना हमने लिखा है ना हमने पढ़ा ये शायद ये हो गया अब. ये एक्चुअली है
الآن کیا اب ہاں اس کو بنتا ہے الآن اس کو نارمل ماد کی طرح کھینچنا ہوتا ہے. نارمل ماد کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ بڑی ماد اگر ہوگی 4 الف کے جتنے الآن، ٹھیک. اگر چھوٹی ماد ہوگی اس کو 2 الف کے جتنا کھینچنا ہوتا ہے. یہ قرآن کا رول ہے، قرآن پڑھنے کا رول، ٹھیک ہے. اچھا، so that is what he is saying. A plus alif lam means all. یہ دیکھو اب یہ پڑھو یہاں پہ کیا ہے نیچے ایگزامپل میں. what does it say؟ پڑھو. الآن ہاں، خرج جب اس کو کوشچن بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ الآن خرج الآن خرجت. اليوم رجع ابوك من دمشق. اليوم ٹوڈے، اس میں زبر ہے کیونکہ یہ ظرف الزمان ہے. That is indicating time. ٹوڈے ظرف زمان. اليوم رجع ابوك your father returned from دمشق. کیا بنے گا؟ اليوم رجع ابوك من دمشق. مریم کرو آپ نیکسٹ. المدرس مریض. The teacher is sick. المدرس مریض. ویری گڈ. مسلم صاحب. The teacher is sick. المدیر قال هكذا. المدیر قال هكذا. میننگ کیا بنے گا المدیر قال ہاکذا کو ایسے ہی لائک دس، لائک وائز، لائک دس. اوکے. ہاں لائک دس کو ہاکذا. نیکسٹ پر مریم. یہ زینب ہے کیا پڑھی؟ زینب پڑھی. اب کس کا ہے؟ اب ہے ربی لا پڑھو. الطالب الجدید کسر هذا الکرسی. ویری گڈ. میں آل طالب الجدید کسر هذا الکرسی. ویری گڈ. شبدی آپ پڑھو نیکسٹ. هذا طلاب ضربك. هذا طالب ضربك. هذا الطلاب ضربك. یاسین آل کیا؟ ہاں Asya شو sorry. کیا اصل الف لام بچے کیا؟ تعمل المثال ثم اجب عن الاسئلة على غراره. بس نہیں پڑھیں گے، بس پڑھیں گے ہاں. بس. چلو ٹھیک شو پر انشاءاللہ وہیں کر پگہ انشاءاللہ پگہ. Inshallah. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.